المؤلف من سورة رمضان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ أبي بكر عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة ويمونة إلى عنقه. Mari. Ma min amirin yu'maru ala syaratin. Tada tining pemimpin pimpinan yu'maru seperintah yu'ammaru sayangkat pasir amir yu'ammaru sayangkat amir pasir amir yangkat pimpinan pemimpin ya pasir amir ala asyaratin atas mimpin orang 10 ya mimpin orang illa su'ila ayat itanya aki pasir amirin anhum tentang asyaratin yaumal kiamat nang hari kiamat. Ibadah remah masyarakat di sekolah ya. Dipimpin dari remah rakyat di sekolah ya. Ada sekolah karo ya. Untuk kabupaten, provinsi, negara, ada remah ya. Aduh ya Allah. Robba Anib Nabas Aun. Ini ngateh mimpin orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahli baitin indahum syatun illa fi baitihim barakatun. Tak ada min ahli baitin dari ahli telem ahli compok indahum barikanang ahli baitin satun tining mbik situng illa wa fi baitihim angin panikanang roman ahli baitin tining barokah arami barokah ya sing putkoro sing jual lepahnya menjual nyaman jual ternyata nyaman beli nomor telok boleh saya lakonan nah benar tak angkur makan mbik makanan mbik. Ya, kamu lambat semenanjung Nabi mbik je termasuk nomor telok. Aset nomor telok. Ibnu Sa'ad Abil Haisam Ibnu Taihan. Penyambil ya. Qala ma min ahli baitin taruh alaihim sullatun min alam. Tak ada tining ahli compok taruh saya berangkat. Alaihim atas ahlu baitin sunnatun pada sekelompok menal ganam dari mbik jadi soal gombangan mbik illa batat al malaikatu tusalli angin ngenep pasir malaikat tusalli hale asuaki malaikat alaihim atas ahli baitin hatta tusbiha sampai subuh orang manum mbik gula itu aki malaikat kor niat saya niat keng nyari nafkah niat nafkah anak bini penting lebih barang halal karena nyari barang halal ni wajib tolabul halal wajibun nyari barang halal wajib. Ibnu Sa'ad an Abi Sufal
an Khalid Dhad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahli baitin yaudu tak ada tining ahli compok yaudu seberangkat paningkat seberangkat pasera awi seberangkat alaihim atas ahli baitin faddanun panampa alat bajak ya alat bajak tanah panampa alat bajak tanah ini tanah illa dhallu angin enak pasirah rubaitin enak ada rumah enak kala mun sampai ning laki fardo sampai ning laki kewajiban orang-orang jongkok seentar kesahabat tani kadang-kadang banyak ning laki kewajiban ikuti musim saka banyak rita aja saka-saka ro sabar lama urip terus saka tapi ini ada tak harusnya masuk dhallu ya dhallu menjadinya ma min ahli baitin faddanun illa dhallu faddan ja alat bajak nang keula je mularah kelu ya apa nang keula juga bahasa Indonesia apa nang keula nenggala apa dulu nenggala alat bajak sawah atau ladang membajak ya saka benar rampok Toba Nabi Muhammad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahli baitin wa salu illa ajal tada tining ahli campur esena campur wa salu se nyampung pula ahli baitin wa sala yuwasilu muwasalatan illa ajra angin panika makili Allahu pasal Allah alaihim atas ahli baitin arrizq dari cekek maka baca kang nyampung pula sehari pula lima lepas nembon sehari sampung andi saya sambil biambi tak andi lah mangkat orang atok sepenting dapat senyum keceran je lah di pamora diceken wa kanu ban bada ahli baitin fi kana fillah panikan tangkungna Allah nang lindungna Allah Toba an Ibn Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin ahabbu ilai ma min ayamin tada tining banyak areh ahabbu selebih ikal iburin mungku ada Allah ayyu ta'abbadalahu da sumpah ibadain lahu karena Allah fiha nang ayamin dari 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tak ada hari selebih afdal keangku tempatan ibadah yang hari tempat dari 10 bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin bi siyami sanatin. Madanin panapa masa saban hari ini mulai takal sit dong apa sah. Cuma selebih afdal ditakal sangan dia. Tapi mau ditakal itu sunat apa sah. Si paling raja kencilan dong takal sangan apa hari wukuf dia. Ya'dilu madanin siyamu kulli yaumin panapa masa saban hari min dari asri Dzulhijjah jadi takal itu sampai sangat bisa misanatin kelaban masa setahun. Sing malam wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Ya niku. Bukan tafsir Ibnu Katsir berpertanyaan ayyuhuma afdal? Lailatul Qadar panapa malam Lailatul Nahar ya.
malam Lailatul Nahar atau malam Lailatul Tanggal Sanga. Ibnu Katsir. Wa qiyamul kulilatin tining ibadah jaka ibadah sapan malam minha dari asri Dzulhijjah bi qiyamil lailatul qadar panika kalaban matanin jaka ibadah malam Lailatul Qadar. Cukup. Ha? Lebih orang kena keren. Kena keren. Ya. Cái hadis dhaif cuma cak fadail bisa kan kuy. Dan kata wa min thamma kana yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawm Asyura kama rawahu Ahmad wa ghairuhu. Wa lafdhu kana yufidu ad-dawam inda katsir min al-a'lam. Wa amma khabar muslimin ana syada lam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra qattu wa khabaraha ma rasamahu fala min adam samihi. Mal amalu hadis lain Bukhari mal amalu fi ayamin afdal minha fi hadhihi yani ayyam at-tasriq. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان. Tak ada tining otak illa fi baitihi fi darhi angin panikan illa fi dhirwatihi angin panikan jaya kontah syaitanun tining setan. Fa idza rakibtumuha maka menbirompak sampai ke pihak ada ibil da ba'ir fadhkuru maka ingat sampai ke pihak nikmat Allah alaikum sampai ke pihak kama amarakum akati merintah da sampai ke pihak pasal Allah summa mtahinuha maka kare menghina sampai ke pihak ada ba'ir ini tompak maksudnya. Kalau tompak taklah nyaman hina. Dia anfusikum ka angkusimin kapi fa inna ma yahmilullahu ta'ala. Fa inna ma yahmilu ma kasunangkung Allah ta'ala pasir Allah ta'ala. Hamim kab Nabi Las al-Khuzaisah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min buq'atin tada tiada setong buq'ah. Setong tempat dari bumi. Illa yudhkaru ismullahi fiha sedikirin panapa asmana Allah fiha nang buk'ah illa stabsyarat angin bunga buk'ah ay buk'atun minal ardi kit'atun minal ardi makna sepotong dari bumi kocak buk'ah setempat dari bumi kocak buk'ah ya Yaman biqa buk'atun biqa'un bunga kelak mun ditinggal. Dengar saya kan dengan abang dia bunga kapi bungi dia. Jadi saksi buat aku. Bizikrillah ila muntaha sampai pungkasna buqah. Min sab'i aradin dari petok bumi. Wa illa fakhirat ban angin bunga panapaya saya sab'i aradin sampai ke bawah dia. Sampai petok bumi ke bawah di tempat zikir ke Allah SWT bunga berku aku nang akhirat teti sakseh cak sebulan nang yatas kulah nang tengah kulah zikir tok ya Allah bunga alama hawlaha atas barang siang sekitar buk'ah dan sekitar sabmi aradin mimpi ke alardi dari tempat-tempat bumi wa innal mu'mina bal sa'kun orang mu'min Iza arada tatpane katakala akar mu'min as-salat ala salat min al-ardi dari bumi tazakhrafat lahu maka tazakhrafat lahu tazakhrafat maka menghias panapa lahu untuk mukmin al-ardu panapa bumi tin maratin je ucap saking orang untuk siap
tempatnya asolat kala dari nabu dan napunga Abu Syekh fil azamati ananas dot makana ting orang lemate kala tin orang lemate bumi sebiasa kan kala nangis kalau taala tapi orang mukmin dari kafir mate dia tangis saja yang salat duha sebutake fama bakat alaihimus sama wal ardu terus apa berusaha ingat fama bakat maka tak nangis atas orang-orang kafir fasik musyrik berteman kafi berteman aja al ardu pada bumi orang mukmin tangisin tinggal mati di tempat-tempat saya kandang ibadah juga tangisin Qala Nabi sallallahu ma min mauludin ma min bani Adam tak ada tining foto-foto Adam mauludin saya lahiraki illa yamassuhu angin panika nyeting dia nyucu ke tabun doa ke tampuk benda ibn setan yamassuhu nyucu nyumbut da maulud as-syaitan basara setan hina yuladu nalika ilahiraki maulud fa yastahillu maka cereng pasal maulud ay sohah sorikhan hale nangis cereng nangis yastahillu maka cereng pasal maulud sorikhan hale nangis mim masyi syaitan dari nyucuna setan wa ya Maryam wa ibnaha selain Siti Maryam dan anak Maryam yani Nabi Isa tak nangis dan selain kajing Nabi boleh yang Nabi tak mau lah cuma langsung baca tasbih mahallul qiyam sajidan hamidan syakiran ka'annahul badru fi tamami makanya anak-anak mun lahir langsung nangis maka perlu cantik adanin kopeng sekangan komaten kopeng saya kacel saya tanah kelak saya aku temale otur ben saya masuk ke ada pertama de aten nak kanak ben pikirna kalimat tauhid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin fi qaryatin tada tining telok orang nang setong tisah wala baladin ban punten nang setong negara wala tuqumu halata dirikan tegaki fihim nang qaryatin baladin as-salatu pada salat berjamaah illa stahwada alaihim syaitan angin menguasai alaihim atas qaryatin ban baladin salasatin fi qaryatin ban baladin as-syaitanu panapa setan tatifa alaikum bil jamaati maka tepenna sampean ayil zamu fi'il fa alaikum maka tepenna sampean kapi bil jamaati kalaban berjamaah fa inna ma yaqulu dhibu ang pasenangakan panapa serigala al qasiyata da mbi sejauh seta along-polong ai al ghanama as al akal da mbi semencel jauh dari barengan banyak takut hamil dan non habaka abid dosa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min jar'atin a'zamu ajran indallah min jar'ati waidin tak ada tining setong kelunyuan telanan a'zamu se lebih araja panapa jar'a ajran panapa kencerna indallah maka Allah min jar'ati waidin dari kelunyuk pekel kareng kelunyuk pekel pada dalam cek keluar kata maha seapusak pasera orang dak jar'ati waidin indab tawajillah ayat budi fa'ilah kata maha seapusak hada jar'ati waidin abdun pasera kebula ibtawajillah karena nyepleri dona Allah SWT bagus termasuk identitas mutakin aja orang yang laki pekil
wakil karena Allah. Ani Ibnu Umar haun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min jar'atin ahabbu ila Allah min jar'ati ghaidin yaqdimuha. Hapusak menghapus dak jar'ah pasir abdun. Ma qadama abdun illa mala Allah ta'ala jo imanan. Tak hapusak hada jar'ati ghaidin abdun pasir kabulah illa mala Allah angin mustain pasir Allah jawafahu dak tabun abdun imanan da iman. Ibnu Abi Dunya fi Zammil Wadab Amin Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min hafidhaini, tak ada tining dua malaikat sejaga. Raqib Atid rafa'a ila Allah, saya ngangkat hafidhaini ila Allah ta'ala, ada Allah ta'ala. Ma hafidha barang diamal yakni hafidha sejaga hafidhaini fayura mengketengalen fi awal sahifah pana penang awal sahifah itengalen khairan dak saya. Jadi nang awal siang maksudnya bahwa nang akhir sahifah khairan dak saya. Illa qala Allah ta'ala, ayat Allah dak malaikat Allah, ishadu anni qad ghafartu li abdi. Hanya saya nanti kapi para malaikat anni dak subhanahu sengko Allah qad ghafartu banaka aku nyabar sengko li abdi untuk kabulah ma ada barang tu sabaina tarfai sahifah, saya nang antara koncok duaan sahifah yang ini tengah. Jadi artinya mun sopuna kelak baku berjamaah berzikir terus kan fokus awal siang. Begitu juga asar berjamaah berzikir akhir siang. Si antara nasi koncok dua kelak suri ban pagi isa kuara ban Allah Ta'ala. Supaya terjadi dosa. Untuk terjadi dosa, ya tidak kita yang jangka. Analisin hak. Qala Nabi SAW, ma min hafidhaini yarfa'ana ila Allah Ta'ala tiring dua malaikat sejaga, saya ngangkat pasir hafidhain da Allah Ta'ala kelawan salat, orang laki asarang salat, illa qala angin panik ada Allah Ta'ala, ushidukuma anyak syaki sengkok kuma dak tibin kedua malaikat dua sejaga. Anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma. Dak sanggup sengkok qad ghafartu barang aku nyebar sengkok dak tangga bulah dak barang yakni susah bainahuma si antarana salatin salat dua bainahuma si antarana salat ya rajulin ban salatin salat ke salat. Maka hadis lain hadis sahih as-salah baina as-salah kaffaratun atau as-salah ila as-salah kaffaratu ma bainahuma. Al-jumlatu ila al-jum'ati kaffaratu ma bainahuma. Was-salatu ila as-salah kaffaratu ma bainahuma. Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratu ma bainahuma. Dan seterusnya. Maka berikan bari aqimis salata tarafayn nahari wa sulafan min al-lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Habba'na haun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min hakimin yahkumu bainan nas, tak ada tining seorang hakim yahkumu ngokome hakim bainan nas antara manusia illa yuhsyaru yaumil qiyamah, angin panake kompol kiring hakim nang hari kiamat. Wa malakun ban malaikat wa malakun tining malaikat akhidun panika nekku bi qafahu kalaban cepleng hakim hatta yuqifahu sampai mambu pasira malak dak hakim ala jahannam ing atas neraka jahannam. Naudzubillah. Summa yarfa'u ra'sah ila Allah. Summa yarfa'u ra'sah ila Allah. Summa yarfa'u ra'sahu ila Allah. Maka kali-kali maonga pasira malak ra'sahu dak ke hakim ila Allah Ta'ala da Allah Ta'ala. Paonga jadi pengabas ke Allah Ta'ala. Fa in qala Allah, maka ada melawan Allah alkihi ngontalaki natibin da hakim ngontalaki dan maka neraka alqahu maka ngontalaki malak da hakim fi mahwa arba'ina kharifan yang dalam keker 40 tahun
Ini mulai yang terlaki dari mulut Jahannam. Sudah apa kata sarah 40 tahun guru dah. Yang terlaki di atas. Saya jalan dari atas ke dasar Jahannam. Sudah apa 40 tahun. Dari apa? Dari dalam Jahannam. Untuk siapa dia? Untuk manusia berjin. La amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in. A'idna ya rabbana wa ahlana wa lana kulluhum min azab jahannam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar. Hamim Hakab an ibn Haun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min halatin yakun abduh ahabba ila Allah min ayyarahu sajidan." Tak ada sini setong keberadaan, setong tingkah, sini setong kondisi, yakunu sebadah alaiha atas halatin al-abdu pasir kabulah ahabba panik keselebi kaleburin ila Allah Ta'ala muka Allah Ta'ala min ayyara dari ningali Allahu da abdin da al-abd ningali sajidan da asujud yu'affiru jahu fit turab yu'affiru ma kotor, ma budak, ya, melumurkan, membudak pasir al-abd wajahu da'wan abd fit turab binang abu asujud ke tanah. Hamim Hakab an Hudzaifah tahdad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min kharijin, tak ada tining orang sekeluar, kharaja sekeluar kharijin min baitihi dari tempat secompoan kharijin yang dalam nyari ilmu, keluar ada lagi yang tar nyari ilmu, tar ngaji. Illa wadu'at, angin panikanya lahu untuk kharijin al malaikatu besar malaikat ajnihataha da banyak-banyak beng malaikat beng kebar anaungin orang semangkat ngaji. Ada apa bedanya ridon bima yasna'u, karena ridho malaikat kelak bima kaban barang yasna'u se ngelakoni kharijin hatta yarji'a sampai mulai kharijin inaungi malaikat inaungi ben rahmat sebab dia pondok ya letak buah malaikat se inaungi pondok ben rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang habba kaf an Sufyan bin Asal sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dabbatin ta'irin wala ghairi, tak ada min dabbatin tiada hewan. Mubtada ta'irin badal nyatana manuk, wala ghairihi ban puntan lain ta'irin. Yuktalu sepaten pana ta'irin wa ghairihi biari hakin kalaban tapahak yani pate talauban in mainan kabai apa mediasi masalah kebaik latihan susah kebaik bak tembakan susah illa sayukhasimuhu angin bekal matuni pana patairin udah orang yaman kiamatina kiamat. Ini lapor kalau Ta'ala ya kulai paten ben benikah keng kebain mainan mungkin yang paten beli asokor hewan bah Tabbani bin Amrin Haun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain ahabba tada tining doa ahabba panika selbi kaleburin ilallahi Allah Ta'ala min ayyakul abdu dari ngucap besar kebula Allahumma raham umat Muhammadin ya Allah belas ajuran da umat Muhammad rahmatan ammatan kelaban rahmat seumum seberetah Wata'an Nabi Hurairah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atu aki orang banyak bani atu tibi malah Allah ma min da'watin tada tining doa yad'u sa'a doa biha kalaban da'watin al-abdu besar kabulah afdalu panika selebih utama tining selebih tipanika selebih utama min dari doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah sangkuna kalau panika nyuhun kalau ajunan
al-mu'afata dak berselamat di dunia dan dunia ban akhirat. Dua paling ampuh ya. Dua siapa nak baca betul kali. Baca. Wa inna nasrul afwal afiyata wal mu'afata daimata di dunia wa dunia wal akhirat lancar. Qala Nabi sallam ma min dhanbin tada tining sitong tusah ajdaru panik selebih patot ayu ajjala da kasusuaki ayu ajjila da ngasu macepet ya da macepet makontan pasal Allah taala li sahibihi da sandi dzambin makontan al uqubah da seksaan di dunia nang dunya ma sarang barang yadakhiruhu senyimpan Allahu da ma lahu untuk sahibihi ing akhirat minal baghi dari nganiaja wa qati'atir rahim ban mekak kala. Itu susah nasi dua jiban Allah biasanya ipakon tan selain sesempan bagian akhirat seksaan itu. Wal khiyanati ban khianat wal kadhibi ban kentak. Wa inna ajala ta'at ban sampai lebih kontana kencerna ta'at sawaban panapana kencerna la silaturrahim panika yaktena nyampung pala paling kontan bersena nyampung pala biasa serampak kekempang recek mencumper aban hatta inna ahlul bait sampai seangkun ahli dalam la yakunu panika yaktena pada ahlul bait la yakunu fajaratan panika banyak-banyak orang sedekah fatanmu mangka berkembang atamba ambaluhum karena banyak-banyak turnya ahlul bait wa yaksuru banyak adaduhum karena jumlah ahlul bait adu budu idza tawasalu nalakan salang nyampung pasal ahlul bait toba Nabi Bakrahun. Qala Nabi sallam ma min dhanbin ba'da syirki tak ada tiring tusah sabarin syirik a'zamu panika selebih raja indallah tempang mungku Allah min nutfatin tempang manih wada'aha senyaba dak nutfah rajulun pasarang laki isaba fi rahimin nang rahim la yahillu sita halal rahim lahu ka'andi rajulin Ibnu Abi Dunya Al-Haytham Ibnu Malik At-Ta'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin illa walahu indallahi taubatun tak ada min dhanbin tiring tusah illa wala angin panik keandi dhanbin indallah nang ajuna Allah taubatun tiring taubat illa su'al khuluq kecuali kurang ajar juga akhlak cuba halak ke Allah, cuba halak ke Rasulullah, cuba halak ke Quran, cuba halak ke guru, cuba halak ke orang tua, cuba halak ke tetangga dan semacam kafi. Fa innahu la yatubu min dhanbin illa raja'a ila ma syarrun minhu. Fa innahu maka saungkuna sahibu su'il huluk, yani orang yang candi ahlak cuba. Fa innahu maka saungkuna sahiba su'il huluk la yatub panika tak apa sahibul khuluq min dhanbin dari dosa illa raja'an abali sahibul khuluq ila mana farti ma panika lebih coba minhu dari al su'ul khuluq. Abu al-Fath As-Sabuni fil arba'in al-Satadat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min dhiginan tak ada tining orang yang seandi kesokian tak ada tining orang yang seandi kesakian illa saya waddu angin panika bakal ngarep diginan nang hari kiamat law kana innama uti min dunya kutan ngarep da bada law masdariya bin law sardiya maka ada jawab aja yani angkana law kana da bada pasal diginan innama uti panika yang pasti naik barang diginan
minatun dan tunyakutan dak engon tok. Secara apa? Jadi orang yang soki gila tinggal hisab ke aku rawat. Aduh harap ya engkau lambat tunya mata beri. Secara kebangakan pain. Ini maksudnya. Mata beri secara kebanginum pain lambat Allah. Mata beri tunya engkau senyak bunyan lambat menyesal. Nah. Bila aku nang herat. Hannat anak sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rakibin. Tak ada tini orang serempak. Yakhlu senyepeh pasir rakibin. Bentuk mana? Fi masirihi ini dalam perjalanan rakibin. Nyepeh billahi kelaban Allah. Yani berzikriban adzikir ke Allah. Illa radifahu malakun. Angin aguncing dak rakibin. Aguncing dak rakibin malakun besar malaikat. Aguncing nolak buntai emudin pula napa adzikir kan? Ke Allah. Wala yakhlu bisirin. Bentak nyepeh rakibin kelaban anyanyi. Nyanyi tak zikir. Yang ke malaikat setan sakit temudin. Illa kana angin badah ridfahu panika se norak bunte dak zakibin syaitanun pasal setan fa ana gua ibn Abi Haud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin tada tini orang lelaki muslimin si Islam yamutu semati rajulin fayakumu maka panika menceng ala jenazah di atas jenazah rajulin arbaun pasal orang lelaki 40 menceng nyalaten dia ni budin masjid ni la syirikun seta musyrika ki arbaun kelaban Allah setang illa syafa'ahumullah angin nyafaataki hum nyafaataki yani apa yang ipa nyafatin dak ya nyafaataki dak siapa dak arba'un rajulan pasal Allah fi nang rajulin jadi manti tuan maksudnya 40 orang setengah riwayat 40 setengah riwayat 100 ya makanya sebagus mulanya latih masjid maksimal minimal 40 detik akhir keluar Hamim Mimdan an Ibn Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin tada tini orang laki ia warisu senaman rajulin warisan dak tetamenan illa kata belangnya atas besar Allah lahu untuk rajulin min ajri ganjaran qadra ma dak sakat barang yakhruju keluar barang pema min samari dzalika al-gharas dari buah naga di setamenan. Berapa buah gelap saya bagi orang. Berapa buah gelap saya kakan orang. Kencar sejumanya aja. Ada 6 bawah. Kalau buah saya kakan TV tung dua tu umkar kencar melon. Jangan cak poker kan mengkok mati kan ya. Jadi ya. Awak cak poker. Ah berarti banyak buah. Oleh akili kencar kapakuran. Ya. Jariah kok kencar akili. Taman. Sepeng naman apa? Barang-barang satu naman barang-barang saya adu malai buah nak kelak kening kesedekah. Hamim Nabi Ayub sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yusuf bi shay'in fi jasadih." Tak ada rajulin tiring orang lelaki muslimin se-Islam. Jadi benda lelaki tok kun contoh dia ini pandai. Yusuf usai pere pasal rajulin kalaban setan nang patun rajulin fa yatasaddaqu maka sedekah rajulin bihi sebab syai'in ini sebab kering kelak sedekah illa rafa'ahu angin panika ngangkat dak rajulin Allah besar Allah bihi sebab syai'in ya darajatan la satu derajat wa hattaban mataran Allah anhu dari rajulin bi sebab syai'in khati'atan la susah. Amim taha Nabi Darda sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ta'ada tini orang laki yakhruju keluar rajulin fi yujrahu se'elokai se'epalokah
rajulin fi jisadihi nang pada rajulin jirahatan kalaban lokah wa yatasaddaqu biha maka azdaka basira rajulin biha sebab jirahah illa kafarallahu ta'ala anhu angin al-qur Allah ta'ala anhu darajulin mislama ada sebaliknya barang tasaddaka rajulin tulisan habba hamim wadya anu betul sah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin tada tining orang laki yaudu se nyanda rajulin nyanda membesuk maridun orang kering mumsian nang bakal malam bakal sore illa kharaja angin panika keluar ma'ahu asarang rajulin sab'un alfa malakin pasira petong bala malaikat nurak buntik malaikat yastaghfiruna lahu hala yunaki sabara sab'una alfa malak lahu dak rajulin hatta sampai 10 pasira rajulin wa man ataban sapa orang data datang man dak maridan musbihan nang bakta sabuh kharaj ma'ahu maka keluar ma'ahu asarang man sab'una alfa malak panah petong bala ibu malaikat sahala yunaki sabara alfan lah untuk man hatta sampai mancing sore berserman dalkab an al-insaf qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yali amra asaratin pada tina orang laki yali sengobasai pasal rajulin jadi pimpinannya amra asaratin dak urus orang 10 dia bersalah dia amro ansaratin wa fama faqadalik mangka barang dia atas asaratin illa atallaha angin datang rajulin da Allah cabis maululan hale belenggu yaduhu pada patananga rajulin ila unukihi da la era rajulin fakkahu birruhu Mokka dak maululan gila birruhu panapa ka bagusna rajulin dak pekot-pekot gila bisa mokka ka bagusna karo au saqahu ismuhu otaba nahan nalen dak rajulin ismuhu panapa tusana rajulin jadi lo kelone pekot budaya tapi bisa mokka mungkin berdasarkan kebijakan sesae waktu saya kerja. Di muntada la etal itu sana, makun beri ya. Etal yang benar lo, campur kan orang. Awaluha malamatun, wa awsatuha nadamatun. Awaluha tining awal imarah atau wilayah. Awaluha tin awal imaratun pemerintahan malamatun panika pangluan pang udah orang mamak cito anu tak kelem terwujud wa wasatuha nadamatun tining pertengahan imarah nadamatun panika penyesalan wa akhiruha tining akhirah imaratun hamzah khizyun panika hina yaman kebadan tina kiamat enak karena waktu siksaan terima wal hamim an abi umama tahaun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ya'ti qauman wa yuwasi'una lahu hatta yarda ada tini orang laki, yaitu sedatang orang laki, kaum anda setong kaum, setong bangsa, wa yuwasi'una ban mencemper pasir kaum, lahu untuk rajulin, yani sambut, kalaban sambutan si fokus, hatta yarda sampai ridha rajulin, illa kana angin badah, angin panik badah, hakkon panika hak, Allah ingat si Allah, ridhahum panapa ridhana kauman. Taba Nabi Muhammad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin tada tining orang laki setong orang laki ya ta'adhamu se kung ma'akum ya ta'adhama ya ta'adhamu kung ma'akum bani akum abang tak akum geng kung ma'akum
Jamamul je. Kok masengko janding matur. Ya. Fi nafsihi nang abang rajulin. Kullu tanawama lung mate lung. Tajahala cuma putu tak putu. Ya. Tanawama lung mate tak tedung. Keng lung mate dung. Kemudian wa yaqtalu ban sombong pasiraya rajulin fi misyatihi yang dalam cara ajalan rajulin. Cara ajalan sombong. Dalam mari sombong yang agak metiga kalau. Misyatnya kan apa kaifiyah. Wa fa'latun limaratin kajalsah wa fi'latun li hayatin kajilsah. Misyah jilsah cara jalan tu jelagan yang sombong. Dalam mengajar illa laki Allah angin atemu apang ki rajulin Allah Ta'ala wa halatini rajulin tini Allah wa halatini Allah ala atas rajulin wadbanu panikatuka wadbanun panikatuka hamim khaddad tu kalau atsanun benih orang musarif jadi benih wadbanun atsanun ada Ibn Umar tuat qala Nabi sallam ma min rajulin yun'isu bi lisani haqqan wa amila bihi man ba'dahu illa ujil ajruhu ila yaumil qiyamah. Tak ada tini orang laki yun'isu si agra'aki rajulin agra'aki kasira rajulin bilisanihi kalaban lisan rajulin lisan kala usaha merintah berbuat sesuatu nyoro pada orang hakon dak perkara sehat fa amila bih maka ngalakonin bihi kalaban hakon man sapa orang ba tahu sama dan rajulin yani lam pana fokus itu orang mari fokus illa ujri alai angin pajalan pakili alahi atas rajulin ajru panapakan cerah hakon ila yaumil qiyamah sampai kiamat sampai hari kiamat. Jalan sekarang pada orang diserang kelak merintah ke orang kelaban kebagusan. Karena bentuk ini lembaga-lembaga pendidikan bisa abina anan umat, anan masyarakat, jauh mengajamin, malai watak syirik, malai anding ilmu. Lembaga terosaki dak budin ya terus aki kencada kena akili kekuburan karona tak muam bu apa nak foto mun bener-bener bagus jak sampai peke kau tu terus aki mun apa terus nih selesai bina si pertama peke pasana. Summa waffahu mangka kare-kare nyamperna ki dak rajulin Allah Ta'ala tahu dak kajra rajulin yaumal qiyamati nang hari kiamat. Amin mana qala ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi tak ada tinang orang laki yanzuru seningali rajulin dak muwana orang tua dua na rajulin nadhara rahmatin nadharan masdar jadi nadhara rahmatin kalaban paningal nisar dalam artian anak celia kireng tua aduh tangpak kena lagi rok kapi celia kireng aduh tangpak lagi rok kapi aku ni tak jenang ada bola tak anu nisar pikir empati empati ada buat langon-langon letak betul sekolah sekolah geraga nesra abu alhamdulillah ya kirang merasa empati karing sekolah lagi Kartemil aduh ni saya sangat pak yang jami waktunya repese lagi rok kapi buat jelang salah empati beda singa agak nak potongannya jangan aduh tangkap pak kena saya nak kau suruh aja mau punya kapi tu lah siapa yang kau empati
mikir tu aki ada tertunya akhirat terterima alakon ya bisa nggak jihad kaki ya bisa nggak kimil nazar rahmatin ya illa kataballahu angin nyatet pasir Allah lahu untuk rajulin biar sebab apa nazar rahmatin gelak hajjatan da haji makbulatan seterima makbulatan semabrur kencur haji mun penare ialah haji penare lah kencurnya haji penare Masya Allah Ar-Rafi'annya Bazdad Aidhaifun tapi makbulah karena fil fadail qala ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghufira lahu tak ada tini orang lelaki yusalli senyalatin alaihi atas mayit mi'atun pasera setong pasera orang 100 illa ghufira angin pane kai sepora pasera lahu karena pasera mayit lahu untuk sepora 100 orang to bahalam an Ibn Umar ma min saatin jadi benyang orang kelak benda pengaruh lah ya. Benyang orang ben sekarang orang ada benda hasil lah hasilan sebanyak makanya mun orang berjemaah sajan banyak orang yang berjemaah jan banyak kencir misalan berjemaah telok bi 6 fokusan 6 kencirna banyak 6 ban 10 banyak 10 kencir banyak ya terus begitu banyak saja banyak kencir karena Masjidil Haram itu 7 orang apa orang nipu sekali apa jang apa orang ini subhanallah kencir qala ma min sa'atin tada tini setong waktu tamurru selebat sa'atin bibni Adam da foto Adam lam yadhkurillah sata'adzikir ibni Adam fiha nang sa'atin illa hasir alaya angin menyesal pasira ibnu Adam alaya atas sa'a nang hari kiamat nang setong hadis lain walau dakhul jannah sanajan masuk surga karena orang bila masuk ke tempat teka salawat sekalian baca teka bismillah baca aku tak menyesal ya. Yang hadis lain ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah ta'ala fihi illa kanat alaihi tiratun tak ada setongkam setuju untuk majlis zikir kalau ta'ala kecuali aku mengalami penyesalan tiratun ay hasratun lam haba an sadat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan azqala min husnil khuluq tak ada sini setong fil mizan nang tempangan azqala panika selebih berat atau azqalu selebih berat min husnil khuluq tempang bagus akhlak wa innaka la ala khuluqin azim subhanallah Allah hamim dan Nabi Darda sah qala Nabi sallallahu ma min syai'in yudau fil mizan tak ada tining setong yudau sahabat syai'in nang tempangan asqalu panika lebih berat membaca asqala tekanannya kafiin membaca asqalu mandiri tafdil tok ya bisa pada bisa aja membaca asqala berarti tekanannya jadi fi'il biasa membaca asqalu fi'il tafdil itu khabar biasa asqala min husnil khuluqi tempang bagus akhlak wa inna sahiba husnil khuluq ban saungkuna orang sandi akhlak bagus la yablu banyak yang dapat sahibul khuluq sahibu husnul khuluq bihi kalaban husnul khuluq bihi sebab husnul khuluq dapat
darajatas sahih darajatas sahibis shaum wassalah. Dia orang yang ahli puasa dan ahli solat. Sahibis ini ahli puasa, ahli solat. Terus menerus solat puasa. Dia buat dosa. Karena orang-orang wali Abdul saya pun sudah kita tengki karena husnul khuluq. Ibadahnya zahir jarang, tapi dia lemah terus nyampung lebat husnul khuluq gila ke Allah ke Rasulullah kepada manusia sana nyalep ke saya so gitu gila tak buang bu tak Nabi Darda Qala Nabi SAW ma min syai'in tada tini setong yusibu simre bana syai'in menimpa syai'in dari mukmin nang jasad mukmin yu'dhihi senyakein syai'in dak mukmin terketan sakit tengah sakit apa sebarang illa kafarallah angin lepur pasal Allah anhu dari mukmin bihi sebab syai'in alepur min sayyiati sebagian dari banyak-banyak kecubaan mukmin sebagian ya tabah kapi alami sebagian ditakok pada dosa-dosa dikaitan dengan anak Adam bermaksud ya makanya aku min dina tabah tu Allah sayyiati sekapin enja pada gitu saya kata anak Adam lu kalau jangan lagi parlo dibuang ke anak Adam je bila lepas haki bebas ya baru. Jadi bila abang beri kering, beli apa sakit ini, sakit itu, ya, bisa lepur tu susah. Muntah itu susah lepur lah. Ipatekian terus cedera. Hamil kap an Muawiyah sah. Makanya bila beri penyakit Allah Taala sabar, jangan banyak mengeluh. Ya. Ma min syai'in tak ada tili setong illa ya'lamu angin panika oning panapa syai'in. Pasti panika oning panapa syai'in. Oning dara ma annida ama qul bina ya'lamu. Annida sangon sengkok Rasulullah panika utusan Allah illa kafaratal jinni wal insi. Angin banyak-banyak kafir jin dan manusia sebanyak ingkar. Mun makhluk lain jin dan manusia termasuk binatang-binatang barang-barang benda padat batu-batu kapi aji percaya ban ngakui cengkok utusan Allah setamporak leng-leng kalau jin dan manusia sebanyak kafir tak percaya mun lain makhluk jin dan manusia termasuk isi laut seluruhnya percaya ban tasdik anna Muhammadan Rasulullah kecuali jin manusia sebanyak taiman tabbaan ayatlah Ibni Murrah sah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ahabba ila Allah min sabbin taibin tak ada tining setong ahabba panika selebih ikaliburin panapasya ila Allah da Allah Ta'ala atau ahabbu ngala tafdilah ahabba ngangkui fi'il biasa ahabbu ilallah da Allah tempeng nak kana ngoda taibin sa tobat mun bodo kana ngoda pa tobat atau bahasa taat ari malaikat keton kana malaikat sampai keton dia wa ma min syai'in bantada til setong abwada pane keselbi kepentui pane pase abwadu pane keselbi kepentui pane pase ilallah da Allah Ta'ala min syekhin tempeng orang tua mukimin si anak tepeh ala ma'asihi atas banyak-banyak maksiat syekhin latal pos la tua la butana ki pakun amasi maksiat ini kan Allah Ta'ala paling suka la tua ki lebur maksi la bajana tobat ya wa ma fil hasanat bantada fil hasanati panikan yang banyak-banyak kesayan hasanatun tining kesayan kebagusan ahabbu panika selebih kalian mengku ada Allah tempang kebagusan tu malu seilakonin hasanatin nang malam Jumat atau hari Jumat
Karena hari Jumat kelak, malam Jumat termasuk Sayyidul Ayyam. Jadi bila Sayyidul Ayyam, apa-apa saya lakukan hari Jumat termasuk istimewa. Ya. Termasuk istimewa. Makanya ulama lamba bila hari Kamis dia siap-siap saya menghormati hari Jumat. Bila hari Kamis siap-siap saya ibadah untuk hari Jumat. Tak terlalu banyak kegiatan saya hubungkan kalaban tunnya, tapi nya pakai saya ibadah untuk malam Jumat dan hari Jumat. Wama binatunu bantala tini banyak susah dambun tini susah abu wada panik selebih mapentu dambun ila Allah Taala min dambin tebang susah yu'malu seilakon in dambin fi lailatul Jumat malam Jumat atau hari Jumat. Karena kelak bila hari kelak afdal ala kau fokus, maka tentunya ala kau coba lain tu kan mana Allah Taala lain selajan tak sepenuhnya itu kelaki ngak kelakuan bagus, tapi pasti lain juga banyak juga. Abul Mutfir As-Sam'ani fi amali an Salman dot qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min sabahin tada tinin kulaku yusbihu semancing kulaku al ibadu pasera banyak-banyak kabulah illa munadin angin paneka orang singolok yunadi singolok munadin subhanal malikil kudus kalimat subhanal malikil kudus yakni malaikat sebenarnya pun subuh adzikir subhanal malikil kudus tak an zubairun. Qala Nabi SAW ma min subahin yusbihul ibadu ada tiring kulaku semancing kulaku besar banyak-banyak kabulah illa wasarihun yasrahu angin bani katining orang saya acereng yasrahu saya acereng pasera sarihun ayyuhal khalaiku acereng kalaban kalimat ya ayyuhal khalaiku ingat para makhluk sabbihul malikal kudus nyuciake sibin kapi al malika da'ratah al kudus saya banget suci yakni Allah Subhanahu wa taala subhanal malikil kudus subhun kudus subhana rabbul malaikati war ruh. Banyak je lebih kira-kira tinggal maklumat tepat Lailatul Qadar. Qala ma min sabahin wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi taqabbal Allah wa ta'ala an futur arifin wa faqana waj'alna awladana wa dhurriyyatan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Taqabbalallah. Sekali laku sekali laki terakhir daripada lancang umur dapat laku bersama dengan laku. Amin.